Yay! It's 8! Support to the video, guys! So, like this, guys. This is grilled banana with butter. So, let's eat. With butter. This is with butter, huh? With butter, yummy butter. With sugar and yummy butter. Let's eat with butter. Just eating in the this sugar. Wow, yummy. Paano mo nalaman na? Ha? Kung anong gusto mo? Hindi kung gusto mo. Anong gusto mo? Ay, likod na. Akin yan. Doon. Let's the yummy. This yummy. This yummy. So let's eat. Let's eat. Eat na tanak. Eat na. Let's eat. Oy, Lingkod diri. Papa. Ay, lingkod diri. Ah, ingon na. Oh, lingkod na. Ingon na. Lingkod dira. Lingkod. Ha? Lingkod na. Lingkod. Let's eat. Oh, nana nako. Tama. Ginanggang ni sa Bisaya. Ambot lang sa Tagalog. Inihaw na saging sa Tagalog. Iniihaw. Inihaw na saging. Iniihaw. It's butter. With butter. Tusno with butter. Hindi ko kanay. Tusno. Lami man siya. Yan na man ako. Ana ako. Lami. Lami yun. Ay. Alam mo guys, oy. Ito isang kuan. Iyak mo guys. Oy, what's that? Medyo maipit na to. What's that? Let's eat. Makaon na dito saging diha na ginanggang so ako na ning ibton. Sa dihang na diri star margarine og ato ning isaw-saw. Yummy na. Oh. Manong ko karon ng kanil. Ay po dagan Naana ka. Naana. Careful. Ha? Careful. Ma, sulbutan niyo akong sauce. Ano hawa yami? Ma, sulbutan akong sauce. Hindi ko kunahan. Thank you, Mama. Masok talaga ako.